तुझसे क्यों इतनी मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस सहाबा का सिपाही हूँ। हसर में कैफियत सारी खुल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। এখন যে সুন্দর আছে দেখতে, ধলো ফেকে হাসরের ময়দানে যারা বেনামাজি থাকবে ওয়াগে সুরাত খতম হয়ে যাবে, কেন আগুনের তাপে হাবুডুবু করবে, আজাবে মানে ও বেকার হয়ে যাবে, ওটা কথা কইছে। হাসর মে कैफियत सारी खुल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। बेनमाजी से पूछेगा जिस दिन खुदा, बेनमाजी से पूछेगा जिस दिन खुदा, तुझको उस दुनिया में मेरा खौफ था। এখন যদি পুজ করো, সবাইকে পুজ করো, কাকে দেখে ডরাইছো, কার ভয়ে নামাজ পড়ছো? আল্লাহ কোহেছি তো খুব, এটা জানিও যে আল্লাহর ভয়ে নামাজ পড়তে হবে, কিন্তু 4 দিন যখন ধোলাই পড়লো মসজিদে তো পড়ে এলে, 5ওয়া দিন যখন একটু ঢিল পেলে তারপরের দিন পুজ করো, তো বেনামাজি 5টা 7টা বাড়ি আলোর মধ্যে 30টা সাথী, তার মধ্যে 5টা বেনামাজি। কहो এই দুনিয়াতে এই ব্যাপার, আল্লাহ কয়েছে সেই দিন চলবে না। কবে আমাকে দেখে ডরাইছিলি? কবে হ্যাঁ। কবে নামাজ পড়েছিস? তো কয়েছে মোটা মাটি। কবে চলবে না, ওইটা আল্লাহকে ধোকা দেওয়া হলো। बेनमाजी से पूछेगा जिस दिन खुदा, तुझको उस दुनिया में मेरा खौफ था। तुझको नारे जहन्नम निगल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। हसर में कैफियत सारी खुल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। माशाअल्लाह। आसन बुलबुल नबीजिर शाहे मदीना, नबीजिर बागे मदीना, नबीजिर राह मदीना, हारे गुलजारे मदीना। आसन बुलबुल नबीजिर शाहे मदीना, नबीजिर बागे मदीना, हारे गुलजारे मदीना। मदीना मदीना बोले হুরে নূরে দলে দলে, সর্বভূতে সবাই বলে যাই গো মদিনা, হায়রে গুলজারে মদিনা। নবী যখন দেশ ছাড়িলেন, আবু বকরকে সঙ্গে নিলেন, দেশের পানি চেন বুঝির চোখের পানি থামে না, হায়রে গুলজারে মদিনা। আছেন বুলবুল নবীজির শাহে মদিনা, নবীজির বাগে মদিনা, নবীজির রাহে মদিনা, হায়রে গুলজারে মদিনা। Thanks for watching and subscribe our channel.